यदा यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परितराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए दीन और तशरीफ फरमा अराकीन जलसा सईदपुर और उसके चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पंडाल के ओर से मुझे सुन रही मेरी माई और बहनें और अजीज बच्चों, मुहतरम हज़रात, मैं बिला तमहीद इधर उधर की बातें आप हजरात के सामने ना रखकर डायरेक्ट अपने उन्वान के ऊपर आना मुनासिब समझता हूं। आज का जो मेरा उन्वान, यानी जिस उन्वान के ऊपर आज आप हजरात के सामने मेरी गुफ्तगू होगी, वो उन्वान है सईदपुर के नौजवानों के नाम मौलवी तनवीर का चंद अहम पैगाम। आज मैं आप हजरात को सामने खुसूसन इस इलाके के, इस गांव के, इस मोहल्ला के नौजवानों को सामने रखकर मैं चंद मैसेजेस में आपके सामने या चंद पैगामात में आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। बात शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, और वो है, क्या आप लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ पा रहे हैं? আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप हजरात के सामने बहुत ही आसान उर्दू में या आसान भाषा में मैं अपनी बात को रखूं इंशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, पहली चीज तो ये है कि जवानी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए और आपके लिए। ये जवानी इंसानी जिंदगी का सबसे गोल्डन और सबसे सुनहरा दौर होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एक इंसान दुनिया के अंदर अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया तो वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएगा और वो इंसान आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर अपनी जवानी का मिसयूज करेगा तो उम्मीद है कि वो दुनिया में भी फेलियर हो जाएगा और वो आखिरत में भी फेलियर हो जाएगा। ये जवानी बड़ी अहम चीज है और ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। और एक बात मैं जल्दी जल्दी में आप हजरात के सामने बताकर जा रहा हूं, इस बात को किसी कॉपी के अंदर या किसी चीज के अंदर नोट कर लीजिएगा कि मौलाना तनवीर आलम कभी वेस्ट बंगाल की सरजमी पर और खुसूसन यानी हमारे मुर्शिदाबाद सईदपुर की सरजमी पर आकर ये बात बता कर गए थे। और वो बात ये है कि ये नौजवान, यानी अगर किसी समाज का नौजवान या फिर किसी कौम का नौजवान अगर बिगड़ जाए, अगर वो गुनाहों के आदी हो जाए, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, लॉटरी के आदी हो जाए, लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह भागना शुरू कर दे या फिर वो ब्लू फिल्म देखने के आदी हो जाए, तो रब्बे काबा की कसम इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उस समाज को तबाह होने से, उस समाज को बर्बाद होने से और उस समाज को नष्ट होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है मेरे भाइयों। इसलिए अगर आप अपना समाज को भी बचाना चाहते हैं या फिर आप इस
قوم کو بھی اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اول ضروری ہے کہ نوجوان سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے اندر یعنی اس کے اندر جو برائیاں ہیں جو خرابیاں ہیں وہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکے، تبھی انشاءاللہ ہمارا سماج بھی سدھر جائے گا اور ہماری قوم بھی سدھر جائے گی۔ لیکن افسوس مولوی تنویر کو اس بات کا نہیں ہے، افسوس مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں ہے کہ آج ہمارا سماج کا نوجوان گناہوں کے عادی پہ چل پڑا، یعنی گناہوں کے عادی ہو چکا۔ ہمیں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے یہ نوجوان طبقہ تباہی کے دہانے پہ چل پڑا، بلکہ مجھے افسوس اور ملال تو اس بات کا ہے کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے، آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو، آج ہم قوم کے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اپنی جوانی کی ویلو کا اندازہ نہیں ہے، اپنی جوانی کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جوانی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو یہ جوانی یوں ہی برباد کرنے کے لیے یا دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے، دنیا میں مستی کرنے کے لیے، اپنی گرل فرینڈ کو بائک کے پیچھے بیٹھا کر گھمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی ہے۔ میرے بھائیو، اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے آئیے آج میرا پہلا پیغام سعید پور اور آپ لوگوں کے نام وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے۔ آواز ٹھیک کیجئے، محکمر صاحب یہاں پہ ہیں کہ ڈھک کے وہ بھی بھاگ گئے، آواز ٹھیک کیجئے، جیسے بھی میری آواز بیٹھی ہوئی ہے۔ اور حالانکہ میں بھی انسان ہوں، ہر رات کو 2-2 گھنٹہ تقریر کرنا، پھر مسلسل سفر کرنا، کبھی کبھار طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور آج کل رات پروگرام کرنے کے بعد اچانک جو ہے مجھے ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی، اس لیے مجھے بولنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ میرے کیف تو آواز کو ٹھیک کر دیجئے۔ میرا پہلا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھے، جوانی کی امپورٹنس کو سمجھے کہ جوانی کی اہمیت اور جوانی کی امپورٹنس ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دھرم کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر یعنی دین اسلام کے اندر کیا ہے۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کا مس یوز کرنے والوں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں، اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو موبائل میں پب جی گیم کھیل کر، لوڈو کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کر برباد کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری جوانی کی کیا ویلو ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یدلہم اللہ فی دلہ یوم لا دل الا دلہ، کل قیامت کے روز 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا کر عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جس دن سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، گرمی کا یہ حال ہوگا کہ لوگ گرمی کو برداشت نہ کر پائے گا، لوگ گرمی کو تپش کو برداشت نہ کر پائے گا، بلکہ لوگوں کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کے بارے میں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ سبعۃ یدلہم اللہ فی دلہ یوم لا دل الا دلہ، کہ اللہ 7 طرح کے لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ ان میں سے کون ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا ہوگا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کیا ہوگا، وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا ہوگا، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچ جائے گا، اور اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، میرے بھائیو، حدیث تو میں نے رکھ دی، اب ذرا
ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، کیا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے، کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ ملے گی؟ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے کہ آپ کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مولانا تنویر صاحب ہماری جوانی تو اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو نیکی کے کاموں میں گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو شریعت کے کاموں میں گزر رہی ہے، کیا آپ کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن آپ بھی سورج کی گرمی سے بچا لیے جائیں گے اور اللہ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر ہاں آپ کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہو کہ مولانا تنویر صاحب ہماری جوانی تو اللہ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، ہم تو اپنی جوانی کو دنیا میں مس یوز کر رہے ہیں، ہم تو اپنی جوانی کو کسی دکان کے سامنے بیٹھ کر یا کسی راستے کے کنارے پہ بیٹھ کر یا بیچ چوراہے پہ بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ کر ہماری جوانی گزر رہی ہے، تو میرے بھائیوں معاف کرنا، آپ بڑے بد نصیب ہیں، آپ بڑے بد نصیب ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر آپ کل قیامت کے دن سورج کی تپش اور سورج کی گرمی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جوانی کا دنیا کے اندر صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جوانی کی کیا امپورٹنس ہے، جوانی کی کیا ویلو اور جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث کے اندر کیا میسج دے رہا ہے، اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اے دنیا والو سنو، کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن حتی یسأل عن خمس، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ مولوی تنویر سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کل قیامت کے دن آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا۔ ہر انسان سے دنیا کے اندر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، نہ کسی نیتا کو چھوڑا جائے گا، نہ منتری کو چھوڑا جائے گا، کسی کو نہیں، ہر انسان سے حتی یسأل عن خمس 5 سوال پوچھا جائے گا۔ لیکن ہاں اس حدیث کے اندر اور ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ لا تزول اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا، یعنی حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، جب تک کہ وہ انسان اللہ کی طرف سے پوچھے گئے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ مثال کے طور پر آپ نہ مجھے ایک سوال کرو، کوئی سا بھی سوال ہو سکتا ہے، مجھ سے پوچھو سوال کہ تنویر صاحب اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ تو دیکھیے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اگر میری مرضی ہوگی میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا، میری مرضی نہیں ہوگی میں آپ کو سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ زبردستی کر سکتے؟ مجھے فورس کر سکتے؟ مرشد آباد کے اندر کوئی آ کر میرے سامنے یہ کہہ سکتا کہ تنویر صاحب آپ کو جو سوال پوچھا اس سوال کا جواب آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا؟ میں کہوں گا میں نہیں دوں گا، میری مرضی ہوگی، آپ کا سوال مجھے پسند ہوگا میں جواب دوں گا، میری مرضی نہیں ہوگی میں سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں یہاں سے نکل کر میری گاڑی کھڑی ہے میں بیٹھ کر چلا جاؤں گا۔ یہ دنیا ہے صاحب، میں ایسا نہیں کروں گا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ دنیا ہے، یہاں پر مولوی تنویر اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن اللہ اکبر کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو 5 سوال کرے گا کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے یہ اللہ تیرا نا یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا، تو دوسرا سوال پوچھ، دوسرا سوال کا جواب دوں گا، کہہ سکتا؟ انسان کے پاس کوئی آپشن رہے گا نہیں میرے بھائی، جو بھی سوال پوچھے گا آپ کو سوال دینا پڑے، اس سوال کا جواب آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے اور یہ حدیث ہمیں
کیا تعلیم دیتی ہے، یہ حدیث ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ آئیے ایک ایک چیز کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال کیا؟ پہلا سوال ہم سے اور آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ سوال یہ ہوگا، اے لوگوں کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے جو 5 سوال پوچھا جائے گا ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا۔ اے مرشد آباد کے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن آپ سے پہلا سوال آپ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا۔ اللہ آپ سے سوال کرے گا، اے میرا بندہ بتا، میں نے تجھے 40 سالہ زندگی دے کر، 60 سالہ زندگی دے کر، 30 سالہ زندگی دے کر، 90 سالہ زندگی لے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، بتاؤ کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں گزارا؟ میرے بھائیوں، ایک انسان پیدا سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر مرتیو تک، موت تک، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے گا، ایک ایک منٹ کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک پل کے بارے میں کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک منٹ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہم ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ جو نمازی ہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھی، ادھر فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے جی؟ 4 بجے۔ اب مان لیجئے 5 بجے تک نماز ختم، نماز پڑھ لیے، اور مرشد آباد میں سب سے زیادہ چائے کی دکانیں ملتی ہیں، گاؤں گاؤں میں 17 18 چائے کی دکان ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے بہار میں چلے جائیں گے آپ کو گاؤں میں چائے کی دکانیں نہیں ملیں گی الا ماشاءاللہ 1-2 چھوڑ کر کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائے کی دکان دینا حرام ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، بات کو بہت غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ بڑی قیمتی بات ہے آپ لوگوں کے سامنے بڑی جلدی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز پڑھ لیے، چائے کی دکانوں میں جا کر بیٹھ گئے، عمر کتنی؟ 80 سال، 60 سال، 70 سال، چائے کی دکان میں آئے چائے پینے کے لیے، گھنٹوں چائے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو، ارے چچا بوڑھا ہو گئے، داڑھی پک گئی، بال پک گیا، ایک پیر قبر میں چلا گیا، چائے کی دکانوں میں گھنٹوں بیٹھ کر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا جواب دے گا؟ کیا کروں بھائی، بوڑھا ہو گیا، کوئی کام دھندا ہے نہیں، چائے کی دکان میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ٹائم پاس ہوتا نا، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ 4-5 بوڑھے مل گئے راستے کے کنارے میں، کسی درخت کے نیچے دکان کے سامنے بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھ کر گپے لڑا رہے، گھنٹوں بیٹھ کر بات کر رہے۔ ان سے پوچھو چچا کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ جواب آئے گا، کیا کروں بھائی صاحب، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ بڑی گندی سوچ ہے، یاد رکھنا ایک مسلمان کی زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ جو فرصت کا ٹائم ہے، یہ جو فری کا ٹائم ہے، جسے آپ موبائل دیکھ کر کے برباد کر رہے ہیں، جسے آپ IPL دیکھ کر کے برباد کر رہے ہیں، جسے آپ ٹی وی دیکھ کر برباد کر رہے ہیں، جسے آپ چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر برباد کر رہے ہیں، میرے بھائیو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے بھئی، گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کرو، کوئی کام دھندا نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بس 70 سالہ 80 سالہ زندگی لے کر آپ دنیا میں آئے، بھئی آپ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ تنویر صاحب آپ کن لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریے؟ لوگ میری باتوں کا برا نہ ماننا، اگر میں آپ سے کہوں کہ چائے کی دکان میں بیٹھ کر وقت کو برباد نہ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، تو میرے بھائیو آپ کو نانی یاد آ جائے گی۔ نانی، آپ قرآن پڑھیں گے؟ آپ قرآن پڑھیں گے؟ کہ کتنے لوگ ہیں میرے سامنے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، چلو مع تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بڑی دور کی بات، آپ دیکھ کر کے قرآن پڑھ سکتے؟ اب بڑے بدنصیب ہے میرے بھائی، آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھو تو کہیں گے مولانا صاحب قرآن پڑھنا تو ہمیں نہیں آتا۔ چائے کی دکان میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے
पढ़ने के लिए आपको वक्त मिल जाता है, कहीं दुकान के सामने बैठकर आपको गप्पे लड़ाने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मत है आप कि आपको कुरान पढ़ने के लिए और कुरान सीखने के लिए आपके पास आज टाइम नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए और सीखने के लिए आज आपके पास वक्त नहीं है। क्यों? आपके गांव में मस्जिद नहीं है, इमाम साहब को मस्जिद में नहीं रखते। भाई आओ, आधा घंटा कुरान लेकर मौलवी साहब के सामने बैठो, इमाम साहब से कहो कि इमाम साहब आप मुझे कुरान सिखा दीजिए, कम से कम आप 1 घंटे में 1 हर्फ तो आप सीख पाएंगे। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, हमें बस बहाना चाहिए, मौलवी साहब क्या करूं, हमें तो कुरान पढ़ना नहीं आता। मैं तो कहता हूं आप लोगों के इधर नदी है, नदी तालाब है, आप सुबह होकर सब जाके डूब के मर जाइएगा। क्या कीजिएगा जिंदा रह के दुनिया में? इंग्लिश पढ़ के पढ़ सकते हैं, बंगला पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मती तो देखो कि जो कुरान हमारी हिदायत के लिए आया और जो कुरान हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। मेरे भाइयों, हमारी बदकिस्मती जो कुरान हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया, हम ना उसको पढ़ सकते और ना हम और आप कुरान को समझ सकते। बहरे कैफ, ये मेरा मौजू नहीं है। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, उन लोगों कल क़यामत के दिन जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो हमारी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। दूसरा सवाल हमसे और आपसे कल क़यामत के दिन जो किया जाएगा वो हमारी जवानी के बारे में किया जाएगा। ओ नौजवानों, ये हदीस तो बस मैं आपके लिए पढ़ के जा रहा हूँ। अपनी जवानी को इस मोबाइल के जरिए से बर्बाद करने वालों, रात के 12 बजे किसी लड़कियों के साथ चैटिंग करके, बातें करके, वीडियो कॉल करके और मोबाइल में लूडो खेल कर कैरम बोर्ड खेल करके बर्बाद करने वालों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। आपसे कहेगा, ए मेरा बंदा बता, जब तू जवानी के मरहला में था, जब तू जवान था, जब तू 30 साल का था, जब तू 40 साल का था, जब तू 25 साल का था, तो बता कि तूने अपनी जवानी को कहां पे सर्व किया था। जवानी के बारे में कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे सवाल किया जाएगा, हमसे और आपसे पूछा जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर बारिश आ गई। डरिए मत डरिए, इंशाल्लाह अगर बारिश आती भी हो, इंशाल्लाह हम लोग भींग कर तकरीर भी करेंगे, सुनेंगे भी इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, बहुत बिजी शेड्यूल था, उसके बावजूद भी बड़ा कीमती वक्त निकाल कर मैं आपके दरबार में और आपकी खिदमत में आया हूँ। लेकिन ये तो अल्लाह को मंजूर था, बारिश होनी थी, बारिश हो गया, बारिश हो गई। खैर, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में और ऐसे सिचुएशन में मैं बोलने के आदी नहीं हूँ। और तो मैं जब आ रहा था, बहुत कुछ सोचकर आया था कि सईदपुर पहली दफा जा रहा हूँ, लोगों के सामने लंबी देर तक गुफ्तगू करूंगा, बड़ी अहम बातें, बड़ी कीमती बातें मौजूदा दौर को सामने रखकर मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी मैं अल्लाह का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी देर तक आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। बस अगर बारिश आती भी हो तो मेरे भाइयों, आप यहाँ साबित कर दीजिए कि कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए अगर हमें बारिश में भीगने की भी जरूरत पड़े तो हम भीगने को तैयार। लेकिन आज हम कुरान और हदीस की बातें सुनकर जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के लिए तो सहाबा किराम ने अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी कि हम 1 घंटा 2 घंटा की कुर्बानी नहीं दे सकते। यकीनन हम और आप दे सकते। आइए इस हदीस को मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। तो पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, अल्लाहु अकबर, तीसरा और चौथा सवाल जो हमसे और आपसे पूछा जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और खुसूसन आज हमारा नौजवान पैसे कमाने के चक्कर में आज इतना अंधा हो चुका है। मैंने एक जगह पर बताया था कि आज हमारे नौजवानों का यह हाल है समाज में, खास करके कि पैसा कमाने के लिए अगर अपनी बहन बेटी को किसी गलत जगह पर या कोठे पर बैठाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो आज हमारा मुस्लिम नौजवान अपनी बहन बेटी को गलत जगह पर भी बैठा देगा। आप कहेंगे तनवीर साहब ये तो गलत बोल दिए। गलत बोला मैं गलत बोला। अगर किसी को लगता है कि मौलवी तनवीर ने ये गलत बोला
بولا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں بھائی تو قیامت کی صبح تک تیرے لیے چیلنج ہے، تو مولوی تنویر کو غلط ثابت کر کے دکھا۔ حقیقت پر مبنی ہے یہ بات، کیسا نہیں کرتے؟ آج ہمارے نوجوان چند پیسہ کمانے کے لیے کیا اپنی بہن بیٹی کا استعمال نہیں کرتے؟ آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، کانٹینٹ کریٹر، ویڈیو کریٹر، موبائل میں ویڈیو بناتے، ڈانس کرتے، اپنی بیٹی ڈانس کرتے، بہن بیٹی کو ساتھ میں لے کر ڈانس کرتے کہ نہیں کرتے؟ مرشد آباد میں 4-5 لوگ بڑے فیمس ہیں، میں دیکھ رہا تھا، ایک نام کیا ہے، پھچکا، اس طرح ہزاروں مل جائیں گے آپ کو۔ میں تو ایک مثال، کس کا نام پھچکا، کس کا نام بلٹر، کس کا نام مکھیا، عجیب و غریب قسم کے نام آپ کو مل جائیں گے۔ یہ لوگوں کا کام کیا ہے؟ موبائل میں ویڈیو بنانا، لڑکیوں کے ساتھ ڈانسنگ ویڈیو بنانا، گانا بھی کیسا گانا، پچھارے ایسے گانا، اور کیا کرتے ہیں، ویڈیو بنا کر یعنی فیس بک پر یا پھر یعنی اپنے آئی ڈی سے اس کو اپلوڈ کر دیتا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ وائرل ہوگا، زیادہ لوگ دیکھیں گے، فیمس بھی ہوں گا، اور یہ پیسہ بھی ملے گا۔ بس چھوٹی سی مثال دیا میں آپ کے سامنے، اگر اس کے اوپر حرام کمائی کے اوپر اگر بات کرنا شروع کر دوں تو میرے بھائیوں رات گزر جائے گا۔ یہ ایسے نوجوان آج ہمارے سماج کے اندر مل جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن تیسرا سوال اور چوتھا سوال جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پیسہ کہاں سے کمایا؟ پیسہ کہاں سے پیسہ کمایا؟ آج ہم پیسہ کمانے کے چکر میں حلال و حرام میں آج ہم فرق نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ اکبر کل قیامت کے دن ایک ایک پیسہ کے بارے میں ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اچھا اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، ابھی IPL چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اس میں دیکھیں گے ہمارے بہت سارے نوجوان جب شام کے گھڑی میں 7 بجتا ہے، گھڑی کی کانٹا ٹک 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 کرتی ہے، موبائل ہاتھ میں لے کر ڈریم 11 میں موبائل میچ لگانا شروع کر دیتے۔ ڈریم 11 میں میچ لگا رہے آج ہمارا یہ نوجوان، ہاؤجٹ میں میچ لگا رہے ہیں، مائی 11 سرکل میں میچ لگا رہے ہیں، اور حد تو اس بات پر ہے کہ آج مرشد آباد کے اندر، آج مرشد آباد کا نوجوان اور مرشد آباد کے لوگ بہت زیادہ لاٹری بھی کاٹ رہے ہیں۔ لاٹری سمجھتے؟ ہمارے سماج میں ٹوٹو چلانے والا، رکشہ چلانے والا مہینے ایک دن میں پورا دن ٹوٹو چلاتا، 500 روپیہ کماتا، 500 روپیہ کماتا، شام کو جب گھر آتا تو 200 روپیہ کی لاٹری کاٹ لیتا، 200 روپیہ کی لاٹری۔ ہر گلی گلی میں آپ کو لاٹری کی دکانیں آپ کو مل جائیں گی، ان سے پوچھو ارے بے وقوف تم لاٹری کیوں کاٹ رہے ہو؟ جواب دے گا مولوی صاحب کروڑ پتی بننا ہے، کروڑ پتی۔ لاٹری کے چکر میں آج کا مسلمان کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، آج کا نوجوان ڈریم 11 کے چکر میں کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ لاٹری کے چکر میں اور ڈریم 11 کے چکر میں کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے، سپنا دیکھتے دیکھتے آج کتنے لوگ بھکاری بن کر ٹرین میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان سے پوچھو ان بھکاریوں سے کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ جواب دے گا کیا کروں صاحب، لاٹری نے سب برباد کر دیا۔ یہ حال ہے، لیکن میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ اب مان لو مثال کے طور پر لاٹری کاٹ کر یا ڈریم 11 میں میچ لگا کر آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا، اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ روپیہ حلال کا ہوگا؟ حلال کا ہوگا؟ قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال یہ بتا کر دکھا دے کہ نہیں لاٹری کا پیسہ اور ڈریم 11 کا پیسہ اور اسی طرح جوئے کا پیسہ حلال ہوگا، تو مولوی تنویر کبھی اسٹیج پہ آ کے بات نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہے کسی میں ہمت؟ نہیں، یہ حرام کا پیسہ۔ تو آپ پیسہ کمائیے، لیکن میرے بھائیوں پیسہ کمانے کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کریں۔ بولے انشاءاللہ 3 ٹائم کا کھانا ہمیں 1 ٹائم کھانا ہے، لیکن آج کے بعد حرام کا 1 پیسہ بھی ہمیں نہیں کمانا ہے۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال انعمری فیما فنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا۔
दूसरा सवाल जवानी के बारे में क्या जाएगा, तीसरा सवाल पैसा कहां से कमाया, और चौथा सवाल पैसा को कहां पे खर्च किया। अल्लाहू अकबर। हाँ, बड़े गौर से सुना इस बात को। आपने पैसा कमाया, मेहनत की, मजदूरी की, राजमिस्त्री काज कुरा, आपने पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाने के बाद खर्च कहां करना है पैसा को। ऐसा होता ना, एक नौजवान 20 साल का 15 साल का रास्ते के किनारे में बैठकर सिगरेट पी रहा, सिगरेट, उनसे पूछो बेवकूफ, गधा, नालायक, तू सिगरेट क्यों पी रहा है, क्या जवाब देगा? मौलवी साहब, मेरा बाप का पैसा तेरा बाप का क्या जाता है, मेरा बाप का पैसा। लेकिन मुर्शिदाबाद के नौजवान सिगरेट कहां से पिएंगे? ये तो सब नशेड़ी और जुआरी है, बीड़ी पीने वाले लोग हैं, ये बीड़ी पीने वाले। माफ करना, ऐसे लोग जो नशा करते हैं वो और क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? और मुर्शिदाबाद के लोग तो सबसे ज्यादा बीड़ी पीते कि नहीं? हमारे उधर के लोग भी बीड़ी पीते, लेकिन मुर्शिदाबाद के लोग ज्यादा बीड़ी पीते, और ये मैं साबित भी कर सकता हूं आप लोगों के सामने में। और हाँ, मुर्शिदाबाद के लोगों के सामने बीड़ी के ऊपर तकरीर करना भी बड़ी मुसीबत की बात, बड़ी यानी परेशानी की बात है। कहते ना मौलाना तनवीर साहब, मुर्शिदाबादे सब विषय आलोचना करें किन्तु बीड़ीर ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না, না তো কেনা না তো बीड़ीर ব্যাপারে কোনো কথা বললে আপনার বুকে চড়ে আজান দেব। हाँ, बड़े होशियार हैं आप लोग, बीड़ी के बारे में सुनना आपको गवारा नहीं है, लेकिन मैं तो मुसलमानों के सामने बोल रहा हूं, इसलिए आज मैं बीड़ी के बारे में आपके सामने बात करूंगा। बीड़ी पीते कि नहीं पीते? नौजवानों का तो हाल है, उनसे कह दिया जाए कि साहब बीड़ी छोड़ दो, अच्छा बीड़ी पीना हलाल हराम वो बात की बात है, बीड़ी पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जवाब दीजिए ना, अच्छी है कि बुरी है? बुरी बात है। बीड़ी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, तब तो तैयार नहीं होंगे। मौलवी साहब, आप अगर बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ूंगा, पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। ख्याल है हमारा, बीवी छोड़ने को, अरे भाई बीवी हलाल है, बीड़ी हराम है, लेकिन कहते तनवीर साहब बीवी छोड़ने को बोले बीवी छोड़ दूं, पर बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों भाई? बीवी छोड़ने को तैयार, बीड़ी छोड़ने को क्यों तैयार नहीं? जवाब देता तनवीर साहब, अगर बीड़ी छोड़ दिया तो रात को नींद नहीं आएगी। अरे भाई बीवी के साथ बीड़ी के साथ क्या कनेक्शन, बीड़ी के साथ बीवी के साथ क्या रिश्ता? जवाब देता तनवीर साहब, अगर बीड़ी छोड़ दिया सकाल वाला हागा होवे ना। क्यों? इसलिए कि आज का हमारा नौजवान है कि जब तक वो टॉयलेट में बैठकर बीड़ी ना पी ले उसका रास्ता क्लियर नहीं होता। तभी तो आप टॉयलेट में जाएंगे तो देखेंगे बीड़ी की महक आ रही है, टॉयलेट में जाएंगे तो देखेंगे सिगरेट की महक आ रही है। ये बेवकूफ खुद को हीरो समझता है और टॉयलेट में जाकर बीड़ी फूंकता है। ये हाल है आज हमारे समाज के नौजवानों का। और मुझे वो वाकया आज भी याद है, बहुत पहले का वाकया है, और कई मर्तबा मैं इसकी मिसाल भी दे चुका हूं कि आज हमारा समाज का नौजवान किस रास्ते पे चल पड़ा है कि आकर एक नौजवान मुझसे सवाल करता, बंगला में बोल दूं ताकि सब समझ जाए। আমাকে এসে বলছে তানভীর সাহেব आपसे আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি বললাম অফ কোর্স कर सकते, करो। तो बोलছে इस्लामे तो सब खावा दुआ আছে। বললাম हाँ भाई, खाने की दुआ है, दूध पीने की दुआ है, काम शुरू करने की दुआ है, टॉयलेट में जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, वजू करने, सब चीज करने की इस्लाम में दुआ है। তখন ও আমাকে বলছে তাহলে বিড়ি খাওয়ার दुआ की टॉवल वल कुछ मिलेगा? टॉवल तो বলছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া কি? বোকা কোথাকার, তুমি আমার সাথে আর কি করছো? বিড়ি খাওয়ার দোয়া জিজ্ঞাসা করছো? ইসলামে বিড়ি খাওয়ার দোয়া নাই। বলছে হ্যাঁ, আপনারা ভালো করে পড়াশোনা করেননি। বলছে ভালো করে পড়াশোনা করেননি। আমি ওকে বলছি पहले तू मेरे बारे में पता कर कि मैं हूं कौन, पहले पता तो कर ले तू कि मैं कौन हूं, फिर तू कहना कि मैं सही से पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। बोलते ना ना আমি এটা মানতে পারলাম না, কারণ এটা হলো ফেসবুক মুফতি আর মোবাইল মুফতি। বলছে না बीड़ी खावार दुआ আছে। मैं चौंक गया, यार ये कैसी बात कर रहा है, बीड़ी पीने की दुआ है? अच्छा बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है? अच्छा তুই বল बीड़ी पान করার কি दुआ? ও তখন আমাকে বলছে बीड़ी पान করার दुआ হলো আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা।
نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بھائی میں عربی سمجھنے والا ہوں، میں عربی سمجھتا ہوں، عربی پڑھا ہوں، پڑھتا ہوں، اب میں عربی تو جانتا، اللہم بارک لنا ٹھیک ہے سیٹت عربک بیڑی ٹانا بر کیمون عربک اوکے بول رہا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا تجھے یہ دعا کہاں سے ملی، میں نے تو یہ دعا کوتھائی থেকে শিখেছিস? উনি তখন উত্তরে বলছে মোবাইল থেকে শিখেছি। মোবাইল থেকে মানে মোবাইল में भी बीड़ी पीने की दुआ है? कहता है ना। मैंने कहा दिखा। উনি মোবাইল বের করে আমাকে দেখাচ্ছে বাংলাদেশের একজন হুজুর আছেন, আমি উনার ব্যাপারে কিছু জানি না, জাস্ট ওই দিন আমি উনাকে চিনতে পারলাম, উনার নাম হলো গিয়াসউদ্দিন তাহেরি। উনি আগে কি বলেছেন পিছে কি বলেছেন আমি জানি না, আমি উনার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য বা আমি কোনো কমেন্ট করব না। তবে উনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন সামনে কিছু মিডিয়াওয়ালা ছিল, যেমন আমার কথা রেকর্ডিং হচ্ছে, এই মিডিয়াওয়ালাগুলো করেছে কি আগেকার কথাগুলো কাট করে দিয়েছে, পিছনের কথাগুলো কাট করে দিয়েছে, আর এই কথাটুকু রেখেছে আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বিড়ি টানা, আর বাংলাতে লিখে দিয়েছে ইহা হয় বিড়ি পান করার দোয়া। अब এই বোকা মনে করেছে যাক কাজ হয়ে গেল, এবার দোয়া পেয়ে গেলাম, কোনো মলনা তো আর বলতে পারবে না कि बीड़ी खावा खराब जिनिस। लेकिन मेरे भाइयों कम से कम कुरान और हदीस भी खोल कर देख लिया करो, देख लिया करो। मोबाइल की हर चीज को यकीन और विश्वास और शरीयत ना समझा करो मेरे भाइयों। बहरकैफ मैं इस हदीस के अंदर जो पैगाम और जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, वो मैसेज क्या है कि जवानी की क्या वैल्यू है, जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है, कि कल कयामत के दिन आपको आपकी जवानी के बारे में और कल कयामत के दिन आपको आपके जवानी के बारे में पूछा जाएगा और जवानी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। आइए और एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ कि जवानी की क्या वैल्यू है और जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है। भगदड़ ना बचा है, मैं समझ सकता हूँ कि परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सब्र से काम ले, इंशाअल्लाह बारिश जो है खत्म हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों मेरा पहला पैगाम आपके नाम ये था कि जवानी की क्या वैल्यू है, जवानी की क्या अहमियत है, जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है। आओ इसके ताल्लुक से और एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, यानी 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। यानी अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों का सही इस्तेमाल कर लिया करो, उसका गलत इस्तेमाल ना क्या करो, उसका मिसयूज ना क्या करो। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने जो हमें पहला पैगाम दिया, जो हमें पहला मैसेज दिया, वो मैसेज ये है शबाबका क़ब्ल हरमिक। ऐ दुनिया वालों, ऐ मुर्शिदाबाद के लोगों, ऐ वेस्ट बंगाल के नौजवानों, नबी बयान फरमाते शबाबका क़ब्ल हरमिक, ऐ लोगों बुढ़ा होने से पहले पहले यानी बुढ़ापा के आने से पहले पहले तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया करो। यानी तुम अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर लिया करो, अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेकी कर लिया करो, अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा खिदमत खल्क को अंजाम दे लिया करो। यानी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि जब बूढ़ा होने से पहले पहले तुम ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो। लेकिन इस हदीस को सामने रखकर हमारे समाज के अंदर जो नौजवान पाए जाते हैं, हमारे समाज के अंदर और हमारे माशरे के अंदर जो नौजवान और यंग जनरेशन जो आज मौजूद हैं, आप इनसे पूछो आज 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, आज यानी आज Gracias.